Kita beralih ke mancanegara ya, pemirsa Cahaya Pagi. Ini di Amerika Serikat ada sebuah komunitas muslim yang rela memaafkan tersangka pengrusak masjid. Bahkan pengurus masjid justru mengundang tersangka tersebut untuk lebih mengenal mereka. Wah, ini luar biasa sekali ya, pasti penasaran dong seperti apa? Ini dia liputannya. Meski masih trauma akibat berbagai coretan bernada kebencian di Masjid Moorhead, Fargo, negara bagian Minnesota, pengurus masjid dengan dukungan jamaahnya memutuskan untuk memaafkan tersangka pelaku Benjamin Enderle, usia 22 tahun. Although he did something that we hate, but we should, show mercy, show the beauty of Islam. Yes, I invited him like 2 times. I said on the press that he should come over to come and visit us and know more about Islam, so that I believe that through conversation, a lot of misconception can become clear. Namun kunjungan ke masjid sulit dilakukan. Terbentur surat perintah pengadilan yang melarang Benjamin mendekati masjid. Menurut Wakil Presiden Masjid Moorhead ini, perusakan itu terjadi menjelang tengah malam, minggu kedua di bulan Ramadan. So we were shocked because these words are very scary. The surveillance camera that we installed in the masjid, and we saw an individual that was completely masked up, and he approached the mosque just like 10 minutes after the president left. That was about 11:37. So with that, we immediately contacted the police and report the case to them. Dan hanya beberapa hari kemudian aparat keamanan menangkap Benjamin Enderle. Keberhasilan pihak kepolisian Moorhead, negara bagian Minnesota, menangkap tersangka dalam waktu singkat, selain karena tindak kejahatannya tertangkap kamera, juga berkat bantuan warga. Warga membantu polisi melacak siapa yang membeli cat merah yang digunakan untuk mencoret-coret masjid. Seorang pegawai toko Walmart tempat cat dibeli adalah yang melaporkan identitas pelaku. There's no way we could have done it as quickly in having to go out there and try and search every store that sells those kind of product. Saat ini Benjamin menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat dari sekedar tuduhan pengerusakan barang milik orang lain. Karena bila terbukti motifnya adalah kebencian agama, ia bisa menghadapi tuntutan dari penegak hukum federal. Pimpinan cabang organisasi advokasi Muslim Care di Minnesota menyambut baik penanganan sigap kasus ini. In Minnesota, we have not had a good track record when a mosque is vandalized to have that individual be apprehended. But this case in Moorhead is unique. We've had almost now 5 to 6 vandalism, and this is the first one that I know of where the person has been apprehended and found. Selain bantuan memecahkan teka-teki tersangka pelaku pengerusakan, Masjid Moorhead juga mendapat dukungan dari masyarakat non-muslim sekitar. Baik itu berupa bantuan tenaga membersihkan dan mengecat masjid, juga bantuan dana lebih dari $30.000 melalui situs urun dana GoFundMe, atau lebih dari 400 juta rupiah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.